بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ہر قسم کی تعریف و توصیف برائے کبریائی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت یہ ہے جو پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اس کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کسی کی کیا ہے حاجت کو ضرورت کو پوری کر سکے سوائے اللہ کے. اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی ہم امت میں ہیں جو ہم سب کے پوری کائنات کے نبی ہیں. ہم سب کے انبیاء اور رسول ہیں پیغمبر ہیں. بہرحال بہت مختصر میں آیت کا کم سے کم تھوڑا سا ترجمہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ابھی پڑھی گئی ہیں اس کے اندر کہنا کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیات کے اندر کہنا چاہتا ہے کہ سارے مومن سے سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو صرف اللہ سے. اس لیے کہ جس دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل کسی بھی انسان سے چاہے وہ کسی بھی پد پہ کیوں نہیں ہو اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے. کسی بھی دھن سے چرین سے وہ ڈرتا نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ کسی سے بھی ڈرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. اور کہا اس کے اندر کہ دیکھو اس بات کا خیال بھی رکھو کہ تمہاری موت ہر حال میں مسلمان ہو کے مرو مومن ہو کے مرو. ایسا نہ ہو کہ تم جب مرو تو مشرک بن جاؤ. حالات کو آج دیکھیے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں مسلمانوں میں 70% مشرک ہے. شرک اکبر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کم لوگ کرتے ہوں گے لیکن شرک اصغر کا معاملہ تو اس قدر ہے کہ اس کو 90% بھی لے جائیے گا تو ٹھیک ہے. یہ شرک کا یہ معاملہ اتنا زبردست پہنچ چکا ہے اور تب بھی سب مومنے ہیں اور سب کے جنت جو ہے باپ کی ٹھیکیداری یہ ہے. بہرحال تو دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمام انسانوں سے, وہاں پہ پھر مومن کا تذکرہ نہیں ہے, تمام انسانوں سے کہا کہ تم لوگوں کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک انسان سے, ایک عورت اور ایک انسان سے, ایک مرد سے, یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے یہ پوری کائنات بسی ہوئی ہے. تو کہا اس کا جو ہے تفصیل جو ہے حدیث کے اندر ہے کہ رشتے کا خیال رکھنا ہے. یعنی حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ
1000 रहमतें होती हैं जो रिश्ते को जोड़ता है, मोहब्बत पैदा करता है। कोई अगर खता हो गई तो दोनों में सुलह करा देता है, यानी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, जोड़ने की कोशिश। तो उस पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें होती हैं। और जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह का उस पर गजब नाजिल होता है, फिटकार नाजिल होता है। इसलिए अल्लाह के गजब से सबको डरना चाहिए है, और रिश्ते का ख्याल करना चाहिए कि अभी जो हम रिश्ता करने जा रहे हैं ये निभाने के लिए करने जा रहे हैं। ये नहीं है कि बस आज किया है कल इसका मामला खटपट खटपट करना शुरू करना, नहीं। इस दोनों को ख्याल करना, लड़की को भी और लड़के को भी, लड़की वाले को भी लड़के वाले को भी, दोनों को आपस में इस बात का ख्याल रखना। बहरहाल तीसरी आयत के अंदर अल्लाह ने फिर कहा मोमिनों से कि डरो अल्लाह से, और जुबान से जो भी बात बोल रहे हो कि मैं कबूल कर रहा हूँ, दोनों तरफ से वो बात पुख्ता है, सच्ची बात है। इंशाअल्लाह रहमान दोनों आदमी मोहब्बत के साथ ताहयात इसको निभाएंगे। यानी सच बोलो, नाप तोल के बोलो, इसलिए कि सच बोलोगे तो अल्लाह ताला तुम पर क्या करेगा कि सच बोलने की वजह से अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा, दुरुस्त कर देगा, और गुनाहों को माफ़ भी कर देगा। कहा अल्लाह ताला ने कि जो कोई भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करता है अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करेगा, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह आखिरत में भी कामयाब करेगा। अल्लाह से दुआ है इलाही में हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत बख्शे, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पर, और जब भी मौत दे तो अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब जमील अहमद साहब की दुख्तर नेक अख्तर बुबू सायमा जमील, जिनका महर 8 ग्राम सोना है, जिसके गवाह जनाब मोहम्मद अकील अहमद साहब नारायणपुर, जनाब अली अहमद साहब नारायणपुर, जनाब नदीम अहमद साहब, ये प्रोफेसर हैं, जनाब नदीम अहमद साहब नारायणपुर बावकालत मेरी और तमाम सामईन की मौजूदगी में आपकी ज़रूरत में दिया जाता है। आपने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कह दीजिए मैंने कबूल किया। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग मिल रहे हैं तो थोड़ा सा खड़े हो जाइए। बीच में कहीं दिक्कत कर जाता को भाग के खा लेंगे। चलिए सबका हो गया।
अस्सलाम वालेकुम।